Hello guys, good morning. Friday maron guys, no? March 20, 2026. Holiday. O karong adlaw mahimot anon og malipayon ang nag-celebrate sa birthday ug uban pa. Celebration ang nindot karong adlaw guys. Og ang natawo karong adlaw mahimot anon og malipayon sa iyang birthday. Og na siya madawat nga mga mahimuot kay siya. Og ang nataw sa January, February, March, April, May, June, og July, kalit silang nakatawa sa ilang gihimo tungod kay napustro kini. Kalit pud silang nakurat sa mga surprise. Og malipayon sila nga gahandom sa umaabot nga napay mga umabot nga nindot alang kaniya. Okay, congratulations! Og ang nataw sa August, September, October, og October, November, and December, tanan na ni guys malipayon sila sa mga balita og mahimut-anon sa kalit na sila ihimo nga na sila himuon, no? na sila himuon nga makapamot sa ilang kinabuhi o gahandom sila sa ilang umaabot nga kalipay og mahimot-anon pud sila tungod kay sa kalit do na sila mga blessings nga wala nila damha karon o sa umabot nga panahon mga next week, no? Og congratulations sa nataw sa November kay adunay kahimuot sa iyang kinabuhi og kalit siyang na-surprise. Og kini si Nini Gargar moingon. Hanggang sa muli guys. Bye-bye. Magandang buhay po. Mua.